आपणक अदालत रे कांग्रेस लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया उपरे आरोप अछि जे ये हारिबाटा को ग्रहण करि पारंती नाही। टाइम मैगजीन रे बराक ओबामा लिखिले नरेंद्र मोदी विषय रे पिलादिने मोदी परिवार चलाइबा पई बापांक सह चाहा बिकिले। तांको जीवनर कहानी गरीबरू पीएम पर्यंत भारतर आगक बढ़िबार संभावना एवं उत्साह देखा जाउची। तांको पाखरे अभाव कम करने शिक्षक विस्तार करने महिला मानक सशक्तिकरणर दूरगामी भावना अछि, किंतु कांग्रेस एही चाहवाला को सहयोग करि पारुनी। प्रजातंत्रर बहुत बड़ उत्सव निर्वाचन होता रजत आ मु भावे कि विश्वर सबुठारु बड़ प्रजातंत्र आमे होइथिबा हेतु भारतर मूलदुआ आ विशेषता आमर मतर अधिकार आधार रे होता आउ जी भी ए निर्वाचन लड़ाई रे जीतिकी आसी थाए से भारतर इच्छा अनुसार आसी थाए। गोटे वर्ष हो सारी किंतु गोटे वर्षर जो कार्यकाल रही मु भावुनी कि सेटा संतोषजनक भाव रही आउ ए कथा उपरे आमे भी विश्लेषण करबा। मु जानिछि कथा हारिबा हारिबा होता जितिबा जितिबा होता आसीबा जीवा सत्तारे रहिबा सत्तारे न रहिबा उत्थान पतन एइटा केवल कौनसी राजनैतिक दल पाई नुहे मु भावुची एगुड़ा सबु व्यक्तिंक भितरे आसी थाए किंतु केमिति सेई उत्थान रे आपनक भितरे अहंकार न आसी जाऊ आउ आपनकर से पतन रे आपनकर विश्वास न हारि जाऊ आउ थरे परिश्रम करिकी पुणी थरे उत्थान हबार जो प्रक्रियाटाकू साहसर सहित सेटा व्यक्ति किंबा दल किंबा संगठन पाई सबुठारु महत्वपूर्ण परीक्षा अटे। देखो मु आपनको उदाहरण दे कहूची एला इकोनॉमिस्ट मैगजीन दुनियार बड़ मैगजीन ये लिखिछन जे भारतर अर्थव्यवस्था बहुत परिमाण स्थिर अछि। नरेंद्र मोदी को सरकार नीतिगत निर्णय नेले जहा कारण मुद्रास्फीति कम हैला, सुध दर कमिला, टंका दर रे स्थिरता आसिला, राजकोषीय एवं चालू खाता एवं क्षति नियंत्रित हैला। एही सुधार गुड़िकरू आशा यह जे भारत 7.5 वृद्धि दर सहित चाइना को पछरे छाड़ देव, किंतु राहुल गांधी कहउछन जे 10 रु 0 किछि करनाहंती ये। किंतु सत कथा एटा जदि आपण देखिबे स्लोगान जो देइथिले कोन स्लोगान देइथिले अच्छे दिन। एबे आपणक सहित एठी बसिथिबा आम प्रजातंत्र सबुठु बड़ संपद एठी अछंती। आपण पचार दियंतु कहा पई अच्छे दिन आछि कि आज कृषक पई अच्छे दिन आछि। कृषकंकर अवस्था देखि नियंतु आपणको समर्थन मूल्य रे वृद्धि मिलिनी। जो बोनस प्रक्रिया थिला भारत सरकारंकर गोटाए चिठी रे सबु कृषक मानक पई जो 150 टंका मिलुथुला प्रति क्विंटाल रे मिलुथुला से बोनस प्रक्रिया को समाप्त करदेले। खाद्य तो मिलिलानी किंतु प्रहार मिलला प्रशासनर मंडीरू ठीक से स्टॉक लिफ्ट करा जाउनी आउ तो आउ बहुत वृष्टि अल्प वृष्टिर जे जो सहायता सेटा एबे मिलुनी। कह जाउची स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड रू से पैसा आगे मिलू तापरे आमे भाबिबू। आम समय भी अकाल आसीथिला, आम समय भी बिना वृष्टि बहु वृष्टि होइतिला किंतु सरकारंकर खजाना आमे खोलिलु कृषकों पई। आउ तापरे आपण भूली जांतु जे जो माटी अछि से जो पाद अछि आम कृषकंकर से माटी को भी केमती नहीं जिबे से कथा भी एबे चिंता करलेनी। जमी अधिकरण नियम अनुसार तो गोटे पटे जेमिति कृषकंकर बेक को आपण चिपुचंती आउ द्वितीय पटे तार एकमात्र संपत्ति को भी आपण नै जाउछंती। आपण प्रतिदिन कहउचंती कृषकंक जमी छडे एहा उद्योगपति मानकु दिया जाउछि। 30 अगस्त 2008 रो ही टाइम्स ऑफ इंडिया आपणक सरकार थिला 4 वर्ष सरकार रही जाइथिले। हरियाणार झज्जर रे 25,000 एकर जमी जहार मूल्य 40,000 कोटी ताहा कृषकों ठारू नहीं उद्योगपति को देदेले। महाराष्ट्र रायगढ़ रे 10,000 एकर जमी जड़े अन्य उद्योगपति को देदेले 30,000 कोटी रे जमी। ओडिशार 8,000 एकर जमी 40,000 कोटी जहार मूल्य मित्तल साहब को देदेले। आपण जमी कृषकों नहीं उद्योगपति मान को देउथिले आउ आज तांकर त्राणकर्ता होचंती। मते बहुत खुशी लागला आपण ए प्रश्न मते भी बहुत खुशी लागुचे ए प्रश्न आपण पचारली। मते बहुत खुशी लागला किंतु एथिरे सम्मानजनक भाबरे सम्मान भाबरे कथा सुनंतु। आज्ञा 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 ये जतिके प्रोजेक्ट्स अछि एगुड़िकर कंबाइंड जमी थिला 92,000 एकर। मुंबई रो अधा साइज आउ ये जमीर प्रभाव पड़ला 5 लाख कृषकों उपरे। 5 लाख कृषकों जमी नहीं उद्योगपति को देदेले। से समय आपन को ध्यान आसिलानी जे सरकार उद्योगपति ना कृषकों। जमिति मु आपन कहली कि रजत जी मते बहुत खुशी लागला आपण ये प्रश्न मते भी बहुत खुशी लागुची जे मु आपन को पचारली।
चलतु आम दी जन जाक बहुत खुशी अच्छु आपण एथिरे गोटे डेटा पॉइंट भूली गले कि गुजरात रे केते जमी अधिग्रहण कराइतला उद्योगपति मानकु दवा पई ता मु आपन कहबी मु ताहा भी कहि देउची आपन को किंतु आपण ए पॉइंट काहे भूली गले जतले मते ए प्रश्न मु पचारले जानिथिली आपण किछि किछि दिन रे कहि थाउछंती ए कथा राहुल गांधी निजर प्रतिटी स्पीच रे ना नेउछंती अडानीकर मु कहारो भी ना नौनी मु तो आपन को राज्यर ना कहली सेही राज्यर उद्योगपति हेले अडानी जहाँकर ना राहुल गांधी निज स्पीच रे नहीं थाउछंती गुजरात रे कांग्रेस रो मुख्यमंत्री थिले अमर सिंह चौधरी सी अडानी को 25 पैसा स्क्वायर मीटर रे रेट रे जमी दे देले किंतु एबे भी आपण मो प्रश्नर उत्तर काहे दउ नांती किंतु आपण आज आपन को उत्तर देबार अछि किंतु एथरे तो गुजरात रो भी फिगर थिबो ना नहीं आपन देखंतु नहीं जदी एबे मु आपन को प्रश्न उत्तर देई देबी नहीं मु कुआडे पळै जाउनी मु तो कहूची मु प्रश्न उत्तर देबी मु एकदम आपन को प्रश्न उत्तर देबी 92,000 एकड़ जमी अछि मु तो आपन को प्रश्न उत्तर दउथली खाली मु गोटे छोटिया प्रश्न कली कि जो फैक्ट आपन को मिसिंग थिला से विषय मु आपन को पचारली कि नहीं मु जमा भी बंचिया पई चेष्टा करूनी जमी अधिकरण करा जाइछे एथिरे कोनोसी दुई मत नाही राज्य सरकार द्वारा अधिकृत करा जाइछि हेई पारे बीजेपी रो राज्य सरकार हुंतु हेई पारे कांग्रेस रो राज्य सरकार हुंतु हेई पारे समाजवादी पार्टी रो हुंतु बीएसपी रो हुंतु कि को भी पार्टी रो हुंतु एथरे कोनोसी दुई मत नाही आउ एई स्थिति को ठीक करिया पई नियंत्रण करिवा पई आमे माने भूमि अधिकरण नियम नेकी आसीथिलु संसद भितर को नंबर 1 नंबर 2 सहायता राशि ये सबू उदाहरण रे दिया जाइथिला नंबर 3 आमर विषय कौन आमर विषय एटा कि जदि भूमि कृषकर आउ सीमांत कृषक एठी देश रे अछंती ताहले कोन कृषकंकठू तार सहमति न नेकी आपनकु से जमी अधिकरण करबा दरकार कृषकंकर सहमति नबारे आपन कौन खराब लगुची नंबर 1 नंबर 2 सामाजिक प्रभावर आकलन करबा दरकार नुहे कि आउ जेबे रजत जी मते आश्चर्य लगुची कि आपन भी शुणुथुले मु भी शुणुथुली बजेट रे जेते बेले ए कथा ऊपर चर्चा होउथुला पार्लियामेंट रे सेते बेले भाजपा तरफरु राजनाथ सिंह जी हुकुम नारायण सिंह जी सुषमा स्वराज जी कहिले कि गोटे रेणु जमी केही नहीं परिबेनी सोशल इंपैक्ट असेसमेंट द्वारा गोटे रेणु जमी भी कहीं नहीं पारिबेनी कृषकंकर सहमति बिना आउ बाड़ौथिले टेबुल को जेते बेले ये बिल पास करा गला गोटे दिन रे एमती कोन अच्छे दिन आसीगले कि ये बिल को आपन परिवर्तन करिया को पड़ला सिंधिया जी सोनिया गांधी जी कांग्रेस रो अध्यक्ष भाषण देउथिले जयपुर रे आउ से कहउथिले कोन सी भी परिस्थिति रे कृषकंकर सेही जमी निया जिबा उचित नुहे मल्टी क्रॉप जमी जा ऊपर से माने गोटे पर गोटे अधिक फसल जमी किंतु हरियाणा रे आपन सरकार थिला 20,000 एकड़ जमी सेक्शन 4 एवं सेक्शन 5 रो नोटिस जारी हला सेही जमी नहीं दिया गला कृषकों ठारू आउ तार किछि दिन परे यहाँ गुड़गांव सोनीपथर फरियादाबाद रो सुना फलुवा जमी थिला जो जमी उपरे रेसिडेंशियल कॉलोनी तैयारी करने को परमिशन दे दिया गला राति दिन 2 रु 4 4 रु 8 8 रु 16 हो गला देखंतु निश्चय एटा हेइथिबो जदि आपण ए कथा कहउछ एबे आपण उठाई ना नहीं निश्चय एटा हेइथिबो जदि आपण मते पचारछन्ते किंतु मु एया कहउछि कि तो भलो चाहउछ सेति पई तो रजत जी सेति पई भूमि अधिग्रहण बिल रे सुफसल जमी उपरे अधिग्रहण करिबा ता उपरे रोकठोक अंकुश सब दिन पई लगे दिया जाइछि जाहाकू ए बीजेपी सरकार हटेया पई चाहुचंती एमाने जो ऑर्डिनेंस नै कि आसीचंती ए ऑर्डिनेंस गोटे थर नुहे दुई थर नुहे तृतीय थर एमान नै कि आछंती प्रथम थर भारतर इतिहास राज्यसभार संघ को भंग करागला ऑर्डिनेंस को आउ थरे अध्यादेश को आउ थरे इम्प्लीमेंट करबा पई कौन एइटा प्रजातंत्रर मूल्य आ प्रक्रियार विरोध रे नुहे किंतु आपण जो दृढ़ भाव में धरी नहीं कि माई वे इज द हाईवे मु अध्यादेश गोटे थर नुहे आम सरकार गोटे थर आनिबनी दुई थर आनिबानी तीन थर जाक आनिबू आउ जदि दरकार पड़िबो ताहाले आमे 4 थर भी आनिबू कौन एइटा प्रजातंत्र विरोध रे नुहे मु आपन आ गोटे उदाहरण दउछि रॉबर्ट वाड्रा 2009 रु 2010 मझे राजस्थान रे 2000 एकड़ जमी सी किणले
ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ଜମିର ଆଖପାଖରେ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲାଗିଲା। ସେଇ ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ଦିନରେ 2, ରାତିରେ 4, ଆଗାମୀ ଦିନ 8 ଗୁଣ ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ଏଥିରେ କ'ଣ କହିବି? ସବୁ ଦେଶରେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜମି କିଣିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆପଣ ଏ ଷ୍ଟୁଡିଓ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏ ନଏଡାରେ ଜମି କିଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ତିଆରି କିନ୍ତୁ ହେଇଛି, ତା ଉପରେ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି, ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଠି ଷ୍ଟୁଡିଓ ନାଇଁ, ନାଇଁ, ବନେଇଛନ୍ତି, କିଣି ବଢିଆ କରି- କଥା। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ମୁଁ ନାଇଁ, ଯଦି ଜମି ଏଠି କିଣି ଷ୍ଟୁଡିଓ କରି- ବନେଇବାର ନାହିଁ, ତାପରେ ବି ଜମି କିଣି ନେଇଛି, ମୁଁ ପଇସା ନିବେଶ କରିଛି, ମୁଁ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ନାଇଁ, କରିଛି, ସେ 10 ବର୍ଷ hold ୱେଟ୍ କଲେନି। କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ସିଏ- 10 ବର୍ଷ ହୋଲ୍ଡ ଶୁଣନ୍ତୁ। କରିଥିଲେ, 2 ବର୍ଷ ହୋଲ୍ଡ କରିଥିଲେ, ନାଇଁ, ନାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଆପଣ- କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ରବର୍ଟ ବାଡ୍ରାର ନାଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ଡରନ୍ତୁ, କଥା ଶୁଣି ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜମା ବି ଡରୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଟିକେ ଜାଣିକରି। 3.5 ଏକର ଜମି ହରିୟାଣାରେ ସେ କିଣିଲେ। ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପଡ ପ୍ଲଟ୍ ଥିଲା। 18 ଦିନ ଭିତରେ ସରକାର ପରମିଶନ ଦେଇଦେଲେ। ସେଇ କୃଷକର ଜମିକୁ କମର୍ସିଆଲ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଯେବେ କମର୍ସିଆଲ କଲେ, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଇଦେଲେ। ସିଏ ତା ଉପରେ କିଛି ହଜାର ଟଙ୍କା ଲଗାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲା। ଏହା ଯାଦୁ। ଏହାକୁ ଆପଣ କୌଣସି ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେନି। ଆଉ ଏହା କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ହେଲା କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ମଦର ଇନଲ ହେଲେ ସୋନିଆଜୀ। ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଅଛି ଏଠି କେମିତି ଜମି କିଣିବେ, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବେ, ତ ଆଜି ହରିୟାଣାରେ ବିଜେପିର ସରକାର ବସିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପିର ସରକାର ବସିଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିଲକୁଲ ଚାଲିଛି। ତ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ପୁରା ଭାବରେ ଯୋଉ ନିୟମ ଅଛି ତାକୁ ପାଳନ କରିକି ସେ କିଣିଛନ୍ତି। କମିଟି ବସିଛି, ସେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କେବଳ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯାହାର ଘର କାଚରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ସେ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ପଥର ମାରେନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଆ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଶର ହିତ ଆଉ ଜନତାଙ୍କ ହିତର ଭାବନା ଅଛି, ତାଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି କି ଏଇ ସରକାରରେ ଏଇ ଅଧିନିୟମ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିପାରିବେ। ଆପଣ ବାସ୍। 1 ଜାନୁଆରୀ 2014କୁ ଆଇନ ଆଣିଥିଲେ। 12 ମେ 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 29ଟି ରାଜ୍ୟରେ ସେଇ ବିଲ୍ ଅନୁସାରେ 1 ଇଞ୍ଚ ବି ଜମି ଏକ୍ୱାର ହେଇନି। ଆପଣ ଖାଲି ମତେ କହିଦିଅନ୍ତୁ କୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଜମିର ଅଭାବ ଅଛି ଆମ ଦେଶରେ? ଏଇ ଦେଶରେ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁ କେତେ ଅଛି? ମୋ ଆଡେ ଚମ୍ବଲ ଘାଟିରେ ଆସି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚିଲଉଛି ମୋ ପ୍ରଦେଶରେ ସରକାରକୁ। ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ଆସୁ, ଆମର ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିକି ସେ ଜମିକୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। 10 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଥିଲା, ଆପଣ କାହିଁକି ବିହଡର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲଗାଇଲେ? ଆରେ ବାବା, ମତେ ତ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି କି ମୋ ପ୍ରଦେଶରେ ମୋ ସରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଇଥାଏ। 10 ବର୍ଷ ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ, ବିହଡରେ କେତେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲାଗିଲା? ଜମି ତ କିଛି କମ୍ ନଥିଲା ନା, ଜମି ତ କମ୍ ନଥିଲା ନା। ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ତ ଏହା ଆମେ ଯେ- ରଜତଜୀ ସେଇ ଦରଖାସ୍ତରେ ଏଇଆ ଲେଖିଛୁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାରେଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ନିଆଯାଉ, ଯୋଉଗୁଡାକ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁ ତାହା ତ ତାକୁ ମୁଁ ନିଆଯାଉ। ପଚାରୁଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଥିଲା, ତେବେ କାହିଁକି ନେଲେନି ବ୍ୟାରେଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ? ନେଇଛନ୍ତି ଏହା ତ ବ୍ୟାରେଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। କହିଦିଅନ୍ତୁ। କିଏ କହିଲା ବ୍ୟାରେଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନେଇନାହାନ୍ତି? କଣ ଚମ୍ବଲରେ ଯେବେ ଆମେ ଅଧ୍ୟାବସୀ ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଥିଲା ଗତ ଚମ୍ବଲରେ। 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମ ସରକାର ତ ସେଠି ନାହିଁ। ତା ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା କେବେ ବି ନା। ଜମି ନଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ଜମିର ଅଭାବ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ହାଇୱେ ବାହାରୁଛି ସେଇ ଜମିରେ, ଆପଣଙ୍କ ଶତାବ୍ଦୀ ଟ୍ରେନ୍ ବାହାରୁଛି ସେଇ ଜମିରେ, ତାହେଲେ କୋଉ କଥାର ଅଭାବ ଅଛି? କାହିଁକି ଆପଣ ସୁଫସଲ ଜମିକୁ ଅଧିକରଣ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଆପଣ କୃଷକଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ ତାଙ୍କ ଜମି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି? ଇଣ୍ଡିଆ ଯେ ବହୁ କୃଷକ ଫସଲ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ କଡା ନଜର କାହିଁକି ଅଛି? ଯେମିତି ବି ହଉ କୃଷକ ହିଁ ମରିଯାଉ କାହିଁକି? ସିନ୍ଧିଆଜୀ, ଯେବେ ହରିୟାଣାର ସରକାର ବହୁ ଫସଲ ଜମି ଆପଣ ତ ସେଇଠିକି ଚାଲିଗଲେ। ଯେବେ ସିଏ ବହୁ ଫସଲ ଜମି ହାତେଇଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣ କାହିଁକି କହିଲେନି? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନା, ଅନ୍ୟ ନାଇଁ, ପ୍ରଦେଶର ସରକାରମାନେ ବହୁତ ଜମି ହଡପେଇଛନ୍ତି। ହେଇପାରେ ସେଟା ସୁଫସଲ ଜମି ହଉ, ତାକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଗୁଡାକ ସୁଫସଲ ଜମି ନୁହେଁ ତାକୁ ବି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ନିୟମରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନିୟମ ତିଆରି ନାଇଁ, କରିଥିଲୁ। ମୁଁ ଏହା ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ସେ ସମୟରେ କେଉଁଠି କଷ୍ଟ ହେଇନଥିଲା ଯେ କୃଷକଙ୍କ ଜମି ହାତେଇ ନିଆଯାଉଛି? ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ନିୟମ ଆମେ ତିଆରି କରିଥିଲୁ ତା ନା ପୂର୍ବରୁ ଏଥିପାଇଁ ବି କହିଲେନି ଯେ ତାହା ବିଲ୍ଡର୍ସକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ନା ଏଥିପାଇଁ ଯେ ତାହା ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା? ଆପଣ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ କାହିଁ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ ମୁଁ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ସେଇ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଯୋଉଠି କଂଗ୍ରେସର ସରକାର ଥିଲା। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭୂମି ଅଧିଗ୍ରହଣର ବହୁତ ରାଜ୍ୟରେ ହେଇଛି। ହଉ ସେଟା କଂଗ୍ରେସ ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ହଉ, ହେଇପାରେ ସେଟା ଭାଜପା ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ହଉ ସେଟା ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟ ହଉ, ହେଇପାରେ ସେଟା ବିଏସପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ହଉ, ହେଇପାରେ ସେ ଯୋଉ ବି ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଲିସି ଗୋଟେ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭୂମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନିୟମ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ମାନେ ଏଇ ନିୟମ ପରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ
ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଦରକାର ଆମ ଭାବନାରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଭାବନାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଚାଲିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କାଗଜକୁ ଚିରିକି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକେଇଦେଲେ। ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ପାଡ଼ିକି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଟୋକେଇରେ ପୁରେଇବା କାମ ତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ସରକାରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଜର ହିଁ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କର। ଏ କଥାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେ କେବେ ଚିରି ନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାକୁ ଫାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ସେ ଦିଅ। କେବେ ବି, ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି କି ସେ କେବେ ଚିରି ନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଭାବନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ତାକୁ ବୋଧହୁଏ ମାନିପାରିବେନି କି ଆଉ କେହି ବି ତାକୁ ମାନିପାରିବେନି। ସେ ନିଜ ଭାବନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଜନତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ସାର୍ କି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଜି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେତିକି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର କାମକୁ ନେଇକି, ଯଦି ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ ସେତିକି ଆକ୍ଟିଭ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଜିତି ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ ସମୟରେ ବି ସେ ଏତିକି ହିଁ ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯୋଉ ଭୂମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନିୟମ ପାଇଁ ରଜତଜୀ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ଆଲୋଚନା କଲୁ, ତାର ମୂଳଦୁଆ ଆଉ ତାର ଜନ୍ମ ଫାଟା ପର୍ସୋଲର ଇନସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ହିଁ ହେଲା, ଯୋଉଥିରେ ରାହୁଲଜୀ ଲିଡ୍ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଆଧାରରେ ହିଁ ସିଏ ସେଠି ମୂଳଦୁଆ ରଖିଥିଲେ। ହେଇପାରେ ସେ ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ନିୟମ କଥା ହଉ, ଯୋଉଟା 200 ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ତାକୁ 600 ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗୁ କରାଇଲେ। ତ ଆକ୍ଟିଭନେସ୍ ଆଉ ସତର୍କତା ସବୁବେଳେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତ 1.5-2 ମାସ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉର୍ଜାର ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଆଉ ଏ ଯୁବ ସମାବେଶକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସ ମିଳିଛି। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି ସାର୍, ଆଉ ରଜତଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଅଛି। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଆ କୁହନ୍ତୁ, କି ଆପଣଙ୍କ ପରମିଶନ ଅଛି ତ? ହଁ ବିଲକୁଲ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ସେ କହୁଥିଲେ କି ମତେ ପରମିଶନ ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଅଛି। ଜନତା କିଛି ବି ପଚାରି ପାରିବେ, କାହାକୁ ବି ପଚାରି ପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଆ ରହିବ କି ରାହୁଲ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ମନ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି। ଆଉ ସିଏ ଏଠାକୁ କେବେ ଆସିବେ? କାହିଁକି ନା ଏଠାକୁ ମହାନ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନରୁ ଆପକି ଅଦାଲତ ପାଇଁ ସମୟ କେବେ ଦେବେ? ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ଯେମିତି ରଜତଜୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ଥର ତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆଉ ସେ ପଠାଇଛି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆସିବେ। ତ ମୁଁ ବି ମୋ ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ହଁ, ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ମୋର ସୁପାରିଶ କରନ୍ତୁ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଜନତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ